पारिबो केतक आमे करछे आमे नामकरण संस्कार करछे अन्नप्राशन संस्कार करछे चूड़ाकरण संस्कार करछे उपनयन संस्कार करछे ये सब संस्कार करछे केतक संस्कार के आम करछे हमर जो माने आश्रित गृहस्थ ई गृहस्थ मानकर करणीय गृहस्थ मानकर करणीय सुकथा अछि गर्भाधान संस्कार क्रिया मध्य पालन करा जाए मान भाई नियम दिया जाइए पुरुष स्त्री उभय निर्दिष्ट शुभ दिवस देखी गर्भाधान संस्कार करेंगे से अधिक नाम को जप करेंगे 16 माला तो जप कर प्रतिदिन अच्छी गुरु निर्देश अधिक नाम कई कहती 64 माला कर किए कहती 50 माला कर अधिक नाम अधिक करेंगे पुरुष स्त्री करेंगे भगवान विष्णु स्मरण करेंगे केवल भगवान को स्मरण करेंगे भगवान को उद्देश्य जात करेंगे विष्णु भक्त पुत्र वैष्णव पुत्र जात करेंगे भगवान का दास हम निज इंद्रिय जौन क्रिया करी इंद्रिय उपभोग अर्थे जौन क्रिया करा जीवना ये हूँ आमर विवाह प्रजयान रथे विवाह करेंगे पुरुष स्त्री ग्रहण करवा स्त्रीटा स्वामी ग्रहण कर जौन क्रिया करी आनंद आनंद पाइबा नुहे जननेन्द्रिय को सुख आनंद देवाई नुहे संस्कार वैष्णव पुत्र जहाँ कहती योग्य पुत्र जन्म कर कुल रक्षा कर कुल उज्ज्वल कर वैष्णव पुत्र जन्म कर हिसाब से नचेत विवाह करवा दरकार नहीं युवाक जहाँ कहुचे जौन क्रिया पशु प्रवृत्ति पशु गुड़ा कर समस्त जहाँ कहती जो विष्ठार कृमि अच्छी सी कर मनीष कर कृमिण क्योंतरम से काम कर मनीष जो उन्नत जीव उन्नत चेतना स्तर को तुमको भगवान देइचंती जे भागवत कृष्ण चेतना लाभ करने से हम ना पशु ठार नीच हो विष्ठार कृमि ठार हीन हो कृमिण क्योंतरम से शिक्षा आम दि जाऊँगी ये भागवत धर्म शिक्षा ये भागवत शिक्षा ये दिया हो भागवत विषय आलोचना करा गुड़ाक सब से शिक्षा आम दौचे विधि देचे गुरुंकर आदेश गुरुंकर अनुमति देकरी से माने संतान जात करेंगे जात करिया पर जात संस्कार गर्भाधान संस्कार ये कथा कही अधिक नाम कर कृष्ण स्मरण कर केतक यज्ञ करार अच्छी वर्णना अच्छी कर यज्ञ कर नाम कीर्तन कर भागवत कथा श्रवण कर उपयुक्त समय जो रात्रि रोषे समय अच्छी पंजिकार निषेक समय लिखी से समय स्मरण करी मंत्र उच्चारण करी निषेक कार्य कर सब गर्भाधान संस्कार कथा विषय दिखाई कर सब गृहस्थ एमाने आम आशा कर ये सब कथा दिखाई गर्भाधान संस्कार तापरे आसुची पुंसवन संस्कार अच्छी पुंसवन संस्कार बधुर प्रथम गर्भर तृतीय मासर आरंभ प्रति शुभ दिन पुंसवन संस्कार प्रथम गर्भ संसार तृतीय मासरे प्रति शुभ दिन कथा करा पुंसवन संस्कार विधान लिखाई से विषय में अधिक कहवाक जाऊनी ये संस्कार कथा अच्छी तापरे सीमंत नयन संस्कार हुए गर्भर चतुर्थ मास किंबा षष्ठ मास बा अष्टम मास ये सीमंत नयन संस्कार परिवार विधान दि ये विभिन्न विधि विधान अच्छी तो वर्णना ये संस्कार दीपिका दिखाई से अनुजाई वैष्णव समाज रे करा जाए तापरे आसीबो जात कर्म शिशु तो जन्म हो से समय जात कर्म अच्छी से जात कर्म आदि संस्कार करा जाइछि कृष्णंकर करा जाइछि रामंकर सब करा जाइछि ये सब जात कर्म से नाभिच्छेदन आदि कथा अच्छी ये सब कथा अच्छी किपरि कौन करा जाए विधि विधान ये सब लिखाई तापरे है निष्क्रामण पुत्र जन्मर पर तृतीय शुक्ल पक्षर तृतीया तिथि रे शिशु को प्रातः काल स्नान करे
ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଏ, ଭଗବ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏଇ ନିଷ୍କ୍ରାମଣ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ଏସବୁ କେତେ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆସେ ନାମକରଣ, ତାହାକୁ ନୂତନ ନାମ ଦିଆଯାଏ, ନାମକରଣ ନେମ୍ ଗିଭିଂ ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ଆମେ କରୁଛେ, ତାର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ଦଶରାତ୍ର, ଶତରାତ୍ର ବା ସମ୍ବତ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣତିରେ ନାମକରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜାତ ହେବାର ଦଶରାତ୍ର ପରେ ନାମକରଣ କରିପାର, ବା ଶତରାତ୍ର ପରେ ବା ସମ୍ବତ୍ସର ବର୍ଷକ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ବିଧି ଅଛି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯିବ, କେମିତି କି ହୋମ କରାଯିବ, ଏସବୁ କଥା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପୌଷ୍ଟିକ କର୍ମ। ଜନ୍ମର ସମ୍ବତ୍ସର, ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏ ପୌଷ୍ଟିକ କର୍ମ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରିବ। ଏ କଥା ଅଛି, ତାର ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ନୂତନ କରି ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବିଧି। କନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ମାସରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ମାସରେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ କ୍ରିୟା ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ତାର ବିଧିବିଧାନ ସେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛେ ଏଇ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ। ତାପରେ ଚୂଡ଼ାକରଣ, ଯାହା କହନ୍ତି ଜାଁ ବାଳ ପକେଇବା, ମୁଣ୍ଡନ ହବ, ଚୂଡ଼ାକରଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଚୂଡ଼ାକରଣ। এই ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। କୁଳାଚାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଅଥବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ, ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଚୂଡ଼ାକରଣ କରିପାର, କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ଚୂଡ଼ାକରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ବିଧି ଅଛି, କିପରି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କି ଉଚ୍ଚାରଣ, କି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ହୋମ ହେବ, ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ଚୂଡ଼ାକରଣ ସଂସ୍କାର, ସେ କଥା ଆମେ କରୁଛେ। ଶେଷ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଉପନୟନ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର, ଗୁରୁଗୃହରେ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଗୁରୁ କରିବେ, ଏ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ଏ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଏସବୁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର, ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର, ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ନହେଲେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନା, ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବ।